प्रिय बंधु नमस्कार। चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर आनुकूल्य रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रातः ज्योति को आपण को स्वागत करुछि। एही कार्यक्रम रे आपण नियमित प्रभु ठारू आशीर्वाद प्राप्त होउछंती। आमाने सेति पाई प्रभु को धन्यवाद दो। आपण एकाकी आशीर्वाद पाई कि संतुष्ट होई कि रहि जानतो नाही। आपणकर बंधु मान विषय में चिंता करंतु, से मानक मध्य ए लिंकटा शेयर करंतु, जद्वारा से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आपणकर किछि सुचिंतित मतामत थिले आम मान को मध्य जणैबा पाई भूलंतु नाही। किछि प्रार्थनार अनुरोध थिले ताहा मध्य आम मान को कहि पारिबे, जणै पारिबे, जद्वारा आमे आपणक निमंते प्रार्थना करि पारिबो। तेबे प्रिय बंधु, आज आम माने आगु को बढ़िया पूर्वरु आसु प्रभुंक निकटवर्ती हेबा प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, आमे तुमर धन्यवाद करुचु। आम को आउ गोटे सुजोग देइछ बंचिबार निमंते। ए जीवन को तुमे गढ़िछ। आममानकर शरीर प्राण आत्मा को तुमे ही निर्माण करिछ। कहा गले आमको तुमे ही निर्माण करिअछ। आमे तुमर सृष्ट मनुष्य जाति अटु। ए विशाल पृथ्वी रे आममान को जीवित प्राणी भाव रे रखिअछ। एवं प्रभु आममानकर सृष्टिर पछरे तुमर महत्तर उद्देश्य अछि, तुमर अभिमत अछि। ताहा जेपरि आम माने जानिबारे विफल न हो, यह तुम इच्छा करुच। सेथिपाई जीवन काल रे बंची थाउ थाउ आम माने से विषय जेपरि ध्यान दे पारिबो, सेथिपाई तुम आम मान को सहाय्य कर। आउ आजिर कार्यक्रम रे तुम आम मान को कथा कहि आशीर्वाद कर। प्रत्येक बंधु मान को तुम्हें दया कर। ए प्रार्थना निवेदन परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे उत्सर्ग करुअछु। आमेन। प्रिय बंधु, आज आम माने गोटे विशेष विषय नहीं कि आलोचना करिबा। आपण बड़ जत्नर सहित ईश्वरଙ୍କ द्वारा सृष्ट अटंती। आपण हुंतु बा मु हेउ, आम माने जेते सृष्ट प्राणी अछु, मनुष्य समस्त प्राणी मान ठारू श्रेष्ठ सृष्ट प्राणी अटे। प्रत्येक मनुष्य ईश्वरଙ୍କର सादृश्य एवं प्रतिमूर्ति रे निर्मित होई अछंती। सेथिपाई आपण को ईश्वर बड़ जत्नर सहित तैयारी करी अछंती। आपण आकस्मिक भाव रे आसी नाहंती। आपण हठात आकाशरू डेई पड़ी नाहंती किंबा भूमिरू बाहरी आसी पारि नाहंती। आपण निर्दिष्ट भाव रे, स्वतंत्र भाव रे मातार उदर रे गठन करा जाइछंती, एकत्र खंजा जाइछंती। आपण सेही ईश्वरଙ୍କର अदृश्य हस्त द्वारा निर्मित अटंती। एक कथा भूलंतु नाही। ईश्वरଙ୍କର पवित्र वाक्य आम मान को विषय स्पष्ट प्रकाश करे। गीत संहिता तार 139 गीतर 13 पदरु 16 पदरे ए प्रकार लिखा अछि। कारण तुम्भे मोहर मर्मर कर्ता, तुम्भे मते मातृगर्भरे आच्छादन करिअछ। मु तुमको धन्यवाद देवी, कारण मु भयंकर ओ आश्चर्य रूपे निर्मित। तुम्भर कर्म सकल आश्चर्य, एहा मो प्राण भल रूपे जाने। मु गोपन रे निर्मित ओ पृथ्वीर अधस्थान रे शिल्पित हवा समय रे मोहर अस्थि पंजर तुम्भ ठारू गुप्त नथिला। तुम्भ चक्षु मोहर सही असंपूर्ण पिंड देखिला ओ मोहर जेउ सबु अंग प्रत्यंग दिन को दिन गठित हला, तन्मध्यरु गोटिए हेले न हेउणु ताहा सबु तुम्भ पुस्तक रे लिखित थिला। प्रिय बंधु, ईश्वरଙ୍କର वाक्य केते स्पष्ट भाव रे आमे केमिति तैयारी हेलु, माँ पेटरे केमिति से गुप्त स्थान रे जेतेबेले कि गर्भरे धारण करिथिबा माँ मध्य देखिबाकू पारु नथिले, आम मानकर बापा देखिबाकू पारु नथिले, आम मानकर भाई भौणी माने देखिबाकू पारु नथिले। समस्तଙ୍କ ठारू गुप्त रे से गुप्त स्थान रे आम माने बड़ आश्चर्य भाव रे, भयंकर भाव रे निर्मित होइछो। ईश्वर आपणकर एवं मोर सृष्टिकर्ता अटंती। अतएव से आम मानकर मालिक अटंती। 1812 मसीहारे नेपोलियन बोनापार्ट तांकर नेतृत्व रे फरासी माने रूस देश उपरे आक्रमण आरंभ करथिले। एही सामरिक अभियान समय रे नेपोलियन निजर घोड़ा मान को क्रेमलिन रो पुरातन तथा गुरुत्वपूर्ण चापेल रे घोड़ा मान को रखिथिले। जा जो चापेल रो ना थिला कैथेड्रल ऑफ एसम्पशन।
ଯେଉଁ ଚାପେଲରେ କି ଧାର୍ମିକ ସେବା ଆରାଧନା ପାଇଁ ତାହା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଏହି ଐତିହାସିକ ଉପାସନାଳୟରେ ନେପୋଲିଅନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠାରେ ଗୁହାଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ରଖିଥିଲେ। ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ କି ସେହି ଚାପେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ହେଇଥିବ, ସେମାନେ କେତେ ବିରକ୍ତ ହେଇଥିବେ, କେହି କେହି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବେ। କାରଣ ଯେଉଁ ଗୃହଟିକୁ ପବିତ୍ର ଉପାସନାର ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଏ ରାଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ରଖିବାର ଗୋଟେ ଗୁହାଳରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଆମର এই ଶରୀର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାର ମନ୍ଦିର ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 6 ପର୍ବ 19 ଏବଂ 20 ପଦରେ, ଅବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ନିର୍ମିତ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମିତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର, ମୋର ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ଅଟେ, ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ସେ ମଣିଷର ହସ୍ତ ତିଆରି ଚାରିକାନ୍ଥର ଘର ଭିତରେ ସେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠାରେ ସୀମିତ କରି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଶରୀରକୁ ସେ ଆପଣାର ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ, ମୋ ଠାରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ସେ ଉପାସିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର କିପରି ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର କି ପ୍ରକାର ଆପଣ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଦରକାର, ଏହା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ସରି ଆସିଛି। ଆମମାନେ ପୁଣି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ବଢ଼ିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ଆମମାନେ ଆପେ ଆପେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନାହୁଁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛ, ନିର୍ମାଣ କରିଛ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛ, ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ନିର୍ମାଣ କରିଛ, ଆମମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟ ହେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ପଛରେ ତୁମର ମହତ୍ତର ଯୋଜନା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଇଚ୍ଛା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଆମମାନେ ଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପାରିବୁ ଏବଂ ତାହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବୁ ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଏବେ ପୁଣି ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।